21. 21. Balik sa babaw ay pag binugal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ito? Mana ga binugal man god. Balik ka ano. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30. 30, 30, Ang 13 dara ang 13 oh. 13. Kana siya 30. 13, Dara ang 13 lagi. 13. Kato 30. 30, Oh, sunod. 30. Isa to. Unsang first letter? 3 ug 1. Yeah. Unsa ang sound sa 3? 31. 31, 33, 32, 33, 34, 25, 36, 37, 38, 39, 40. Yeah. Sunod. Unsa ang sound sa 4? 41. 41, 42, 43, 45, Ay paglakang. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 15. Very good. 50. 50. Ang 15 darang 15 ha. 5 ug 10 kana siya 50. 50. Okay, more. Unsa? 25. Samot. Unsa gani? 51. 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 17, Ay pagpataka ben. 19. Magbinugal manggod. Asa gani? Unsa gani? 60. 60. Karong nga pag-isog-isog. 60. 60. Unsa na po? Dere na ka. Rin ako. 61. Yeah. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 17, 70 lagi. 70. Okay. Sunod. Dali na po. 20, 27, 21. 21, 22, 23, 24, 25, Huy, pataka. 70 na ka. Ibalik. 21, 22, 23, Huy. 70. 70, Okay. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 17, 78, 79, 80. Very good. Dari na ko pa. Lagi hapit naman. 61. Samot. Unsa 8. Klaro na 8 gaon na. 88, 81 ang first. 88, 89. Ay magbanugal ang nangata. Unsa gani? 81. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90, Dayon. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Very good boy. Adto na sad ka pikas. Kato count. Ay dili day count day, basa day. A, B, C, G, H, L, Ay. I, N, M, O, S, T, U, Y,
Very good. Tigawang na Carven ay.